Tawade video lan direct bi. Padre video della pot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miɗo salmina on onon e ɓengureji moɗon ɗin inde mum yettore moɗon nokku kala ka wonirɗon. Haray min kadi min e ɓengure anda meɗen e jaam tana wo ala ga ka amen gaɗe. Haray ko adi kon taw essayer de partager la vidéo au maximum. Et si tawi woni kayɗo nande, faites-moi signe. Si image on kadi la qualité de l'image aussi c'est bon, wolanolan kadi. Avant qu'on ne continue à image moƴƴa, surtout aussi le son. Bon, hande on yafoto hande je suis un peu triste. Koko mi yewtata tout le temps fi au programme au dewgal. Il faut savoir quitter avant qu'il ne soit trop tard. Kon won ɗum ko o musidɗo meɗen wonɗo sabu musidɗo meɗen kadi télé Amérique dow ga. Donc essayez de partager la vidéo au maximum. Hande ngala jutinde vidéo on wontugo raɓɓide tun fi findingol hakkille ɗen seeɗa. Essayez de partager la vidéo au maximum. O musidɗo meɗen warɗo ɓeygu makko, o wari ɓeygu makko tawi ko ɓeyɗo kecco mo tawata bobo mum on wawali hay yahugol, na noon fi bobo mo lebbi jeɗɗi. Donc no hani ka tawata mo kala e meɗen ka woniri ɗum ɗo hara wonay sabu ka ɗum ɗo findinta hakkille makko ɗen. Ɗum ɗo wonay sabu ɓay ala e lannude ñande fini weeti o, ñande fini weeti ko goɗɗo no wari ɓeygu mum, goɗɗo no wari modi mum. Wano les anciens wonno ɓe darda vidéo janni ɓawo miɗo woleyno fi muɗum ɓawo to ɓawo vidéo jam ɓawo to ɗon andi on tuma harla nokku arlan Inde. Mi yewtuno mi wi'i wondema ande musidɓe men warama Belgique, Angola, Côte d'Ivoire, un peu partout. Si gorko on warali debbo on ko debbo on woni e warde gorko on. Joni noon oɗo andi France kadi la même chose. Mi ƴettanno kadi qissa ɗo o debbo Malien jeyanoɗo darnani yumma makko Mali. Way o arti France ɓe modi makko kon ɗum waɗi ko ƴettugol laɓinaɗa ka reedu ɓeygu makko, sabu jalousie, sabu hen, sabu gañanadi. Donc ala e lannugol ñande fini weeti o ñande fini weeti ananay ka goɗɗo wara hara kadi wona bandi wari mo tawa ko mo jombuɗo ma dewgal sunna e farilla taw ko oɗo wonta sabu on tigi ma o taw ko debbo on addaro jomba pour le pire et pour le meilleur taw ko oɗo arata wona sabu modi makko. Joni noon hara objectif dewgal ngal wona ɗum ɗo. Objectif dewgal ngal koyo wonde yurmodire, fijide, jalide, amide, ɓuttidire, waɗidire piji ɗi jeenan sappo welo welo, ko ɗum ɗo woni objectif dewgal ngal. Joni noon woɓɓe men ara surtout rewɓe gono ton ɓeynna ko fi ɓiɓɓe ɓen. Min ko fi ɓiɓɓe ɓen woni wondirde ngal dewgal an. Modiyam mettitino lan haaju an ala e makko ko mi yirta mo fi feere ala ko monani ngal dewgal ko fi ɓiɓɓe ɓen, ko gonga ko fi ɓiɓɓe ɓen. Kono si yehi ha a ndaari a tawi mo wonduɗa on oɗo o hulata
o hersata o sumata o ɗeɗɗotako o accata o accantake kankadi o accanta himɓe ɓen sino faala e heɓ ɓiɓɓe temedere ka oɗo moɓu pawle maɗen yaha moɓu pawle maɗen yaha ka mon ta oɗo o ware joni no dari wano oɗo bobo ɓeyɗo nenejo ɓeyɗo tawa bobo hun keccum kun 7 mois oɗo anda ko woni aduna kum bobo hun ɗo nene kun ɗo walike mayi warama kum bobo hun ɗo non so kun ɗo janɗi kun ɗo heɓali yurmede nene kun ɗo dankaki kun si kun ɗo janɗoyi babajo on hino ka kaso newɗo hendiɗo wo ne'iɗum ɗo no ne'iri wo yewtelan si kum bobo hun ɗo janɗima ɓiɓɓe ɓeɗo ɓe janɗi tawi hande kadi wona nene on wona babajo on woni e newde ɓeɗo si tawi wonɗo wo wonɗo ne'i ɓe ɓiɓɓe ɗo yewtelan ɓe ɓiɓɓe ɗo ko honɗum ɓeɗo wonata nene ne ali baba ne ali hanuɓe newde ɓen ɓadiɓe ɓen ɓeɗo ɗiɗo ne ali na laamu ngun ne'ata si laamu ngun ne'i ɗe andi konto ɗum yaltoyde fof ɗe andi conséquence ji ɗin joni noon ɓeɗo fayɓe ɓe janɗa ɓe wonda fami maɓɓe hay goto ko tawata ko laamu ngun wawata ɓe dankade dankorano ɓe dankori o ɓeɗo janggo ko ɓeɗo soñjoyta société on ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɓeɗo soñjoyta société on par ce que ɓe wona o bobo ɗo e moynali bobo mo lebbi jeɗɗi oɗo o moynali oɗo ko ɗum woni entama lanni nene makko warama joni noon kanko kum bobon ɗo ko moynali ko honno systéme immunitaire oɗon wawata wonirde goɗɗum oɗo kum bobo hun ɗo si kum ɗo janɗiri ni yarnama paputum ko hankum janɗi hoore makko ne wawa kaaƴe ɓernde nden yurmedere waɗata sina ko Allah waɗi yurmede makko oɗo ɓeɗo ko sifa ɓeɗo yiyata ka tarawoje hulata mawɗo hulata yummirawo accanta hay goto ko aduna kala mo ɓe fotti mum ɓe yanna on tigui sa a fijiri ka ɓe wawma warde par ce que moynali dankaka e nder ɓeyguɗe ko aduna on danki ɗum mo aduna danki wo wa'ay mo aduna danki ko noon o wa'ata joni noon o musidɗo meɗen ɗo o bandirawo meɗen ɗo himo wawuno iwde e ngal ɗo dewgal few ado ɗum ɗo heɓudemo en waɗino vidéo ji précédent ji comment reconnaître un pervers narcissique ɗin vidéo ji no waɗano en anda ɗum ɗo hewtano hande joni noon ɗi vidéo ji ɗon ɗi waɗama jama on ala partage ude ɗi sino gasa jama on partage no ɗi gasa ɗi wawno hewtoyde o debbo ɗo les signes que ton mari c'est un pervers narcissique ko neɗɗo mo wawata ko wondade ma ɓengu ma c'est une perverse narcissique laɓanima pos hey yaltu e ngal dewgal no weli ha no weli kono ko wonki wonti kinkin ɗon ɓuri sa nani goɗɗo o jangi ma o woni e dewgal ma o woni ɗum ɗo e ɗum ɗo hey o heɓa o ne'a on janɗi ko ɓiɗɗo goɗɗo yiwɗa o heɓa o ne'a ha o janɗi si wiɗa hiɗa faalamo joni noon si tanga jomboy oɗo addimo tawi koye a ittu wonki makko kin il y a 7 milliards d'habitants dans le monde entier rewɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri worɓe ɓen tawata an ɓendo e nder arnallam fof a heɓali debbo hay e goto mo jomba wona seedaɗo wona debbo mo jombaka an a ronku hay e goto mo tawata awa a jombay accita nene fayɓe maɓen oɗo o yaha mi wowlino kergal ko dernier recours c'est le dernier recours ko Allah waɗani en divorce c'est pour une porte de sortie si bafe jane ɗen ka terrasse maɓɓi bafunto so gunno ka ɓawo suudu to yaltir ɗon yaha oɗo so o divorce no law sino gasa wa'atano ni himɓe ɓen felayno mo par ce que sa divorce ɓen ɓiɓɓe ma ɓen ko honno watta an ko a feetuɗo a acci ɓiɓɓe ma ɓen ɗon modima jomba e goɗɗo gogo dankano maɓe hey modima accitugol ma o jomba goɗɗo gogo danko ɓiɓɓe ma ɓen hino ɓuri laaɓi wulure si o warima o accitama yahada e hoore ma arsikeji ma ɗin o jomba goɗɗo goo ɓiɓɓe ɓe wona hakkude moɗon an kadi goɗɗo goo jomboyte
ɗum ɗo hino ɓuri laaɓi wuɗure si on wondi oɗo o warima joni noon le pire encore le pire o hendo oɗo o étrangle mo waɗa ɓoggol ka dande imagine si laɓi waɗama e dande goɗɗo mo hirsede ko honno o wa'ata wallineɗa hara a haɓɓaka laɓi walline e dande ma hiɗa hirsede ko honno wa'ata on sayi ɗon na noon fi hiɗen andi gorko e debbo fotata doole oɗo tafu aden oɗo neɗɗo mo tawata kanko o wawata miijitagol o anda ko o iwi o anda ko o fokkiti tawa o mara ko o waɗa hayso kum bobo hun ɗo kum bobo hun kun setto mois ɗo o accirani ene jon saabu kun ɗo awa ko ɗum waɗi siɓe wiwno suɓe jombayɓe on ɓen wota gorko ara tun fi ko Amérique o iwri ma ko Europe o iwri a anda o ko honɗum o jokki siko gosowo bare siko ma so dankotoɗo yummiraɓe ma siko waɗa o honɗum a anda o ara tun o sodaɗo o toal 4 toal yiyama doga e 4 toal sikka awɗo ala ko ala oɗo wiyano falama hara jikku on ko ñolɗum jikku on ko bonɗo ukkoɗa e oɗo ƴettama naama Amérique o warama toon ma ƴettama naama Europe o warama toon ko an perdi ko an naadi hoorema e ñakan katan ko an naadi e hoorema e kata mi wowlino même c'est la même pas la, ça c'est la troisième vidéo e balɗe ɗo mi wowlino kadi hay fi ɗum suɓu mo wonda selu ndarugol jawdi si gorko yalte fi maɗa selu ndarugol jawdi yewtide on tigi subhanallah hino yurmi ƴetta ɓoggol waɗa e dande goɗɗo falla ñoƴƴa ha gite makko ɗen partino yi'amo himo mayde gite makko ɗen partino ɗe yalta yi'a himo mayde andita oɗo o mara ɓernde ko hayre oɗo mari à la place de son cœur ɓay si goɗɗo ɗeɗɗi goɗɗo hay sa ɗeɗɗu goɗɗo tunni tawo aya gite makko ɗen no partino na fino waɗa ɓoggol haɓɓa e dandode giɗen yi'amo ñoƴƴa yi'a himo mayde ɗen gite makko ɗe o daratama ɗon ɗen gite ma ɗon ronka darugol ɗe gite oɗo yi'a ko mayde ɗon arde makko ko yurmeɗamo ma yeƴƴitoɗa dara kum bobo hum yurmeɗa nene oɗo o beta wacca ha kum bobo hum ɗo janɗa si wara nene makko ñoƴƴa oɗo ha gite ɗen fof wayleto ha wonki kin soro immoɗa kadi o liyede accu fure on ɗon kadi awa ko ya kadi ya sunnu kadi fure on yewtelan si oɗo no mari hakkille yewtelan si oɗo no mari yurmede yewtelan si tawi woni oɗo hino mari ko wiyete kon ɓernde ka nder reedu makko si oɗo no mari ɓernde joni ko wawɗa ko warugol goɗɗo a naɗatamo yiite a naɗatamo aljanna kono wara oɗo ha gayna ɗo ya accumo ɗon ka o maayi ɗon awa bete tawa kadi lo pire ko ya ƴettu kadi lekku almeti sunna suudu ndun e hoore fure makko on e hoore piiji makko ɗin e hoore ko jeeyi kon fop sunna ene an hiɗa sikkude a mayata an hiɗa sikkude ko a lutta e wurugol ɗo joni noon ɓerde ma nde ɓutti kankon o yehi lakara omo yade o habboma toon ko tawmoma habboyade hayatul barzak mo habbadema toon ko neɓuɗa wurugol ɗo go'o suuɗoɗa Allah ka aduna ɗo suuɗoɗamo hara o yidata ɗimmun ɗum hara a mayali tammun ɗum si woni ha a mayi e to dey hara immitaki ɗiɗo tate siɗa wawi waɗugol ɗiɗo waɗu ɗiɗo ka aduna ɗo kono sa wawal ɗiɗo tewoɗa pas wara wonki ka Allah wi kon kala warɗo wonki o tewi pas o wari wonki o wi Allah tubu buye fi makki ko wi ko wontigi naata yiite jahannama ko hay seytane moloto yiite jahannama seytane o moloto yiite jahannama an tawa hiɗa wuuri a yii place ma on ka yiite jahannama yo Allah dandu en ɗum an on o waɗɗo ɗum ɗo e onon ɓe waruɓe yimɓe tawi pas wari ɓeygu mum ma wari moodi mum on yiyani hoore mum place mo on ka yiite jahannama
si wona ɗum hiɗa wawi akkitugol oɗo si adnallah fof felima wi'i ko a kelɗa a akkitinene jowo a akkitinene sappo hey peu importe il faut assumer si a debbo ma o mettitima akkitumo ɗo ya wondu ha waramo won subhanallah miijite ƴettugol ɓoggol waɗa e dande goɗɗo pooɗa ha oɗo maya ko honno oɗo debbo ko muusendi makko ndi o wondune mum ndin ko ndimmin mi woni e miijade fi mum ɓay mi wawata eɓɓugol fi ndi muusendi hay goɗɗo ari ɓawo ma o waɗuma dande ni ɓawo ma amma poto no ittira jungo ndin gonna noon fi waɗa ɓoggol e dande goɗɗo fiɓa ha hatta yiya gite on tigi ɗen hino partinade yiya hunduko on tigi on gufuno yaltude yiya fofago makko gono taƴude ñoƴƴa ɗon ha on tigi ɓutta wallinama ɗon adda kadi yiite hukka yi suudu makko nun kadi maɗa yalta pour brouiller les pistes ko yimɓe ɓe wawɗa suuɗade a wawata suuɗade jama a wawata suuɗade Allah joni noon nenejo o ma yidankotoɗo pay koy koy kanko ɗo yehi kaso ɓay kanko kadi o kaso luttata joni noon kombo perdi ko famille ma on perde ɓe ɓiɓɓe awa accidamo e suudu makko nun accamo ɗon yalta wa aroyo joni yaha ɗaɓɓoya suudu goo ya wona ton innamo simi a tawilan ka anga mi warate wonu ka maga mi accuma ton ta tawanga dey eyo si a ndaari a tawi dewgal ma ngal ala e ɓuttude du 1er janvier au 31 décembre a tawi ala e ɓuttude hey mi jeejima moɓu pawle maɗen yaha si a nani dewgal ko wonki ma kin hisi si a nani dewgal ko an selli ndaaru hay siɗa wondi e ɓeygu ma e nder suudu ko fijo toon jallon ko tankey mo selli si o nawni a wawata fijidude e makko jallida e makko na noon fin kam moodi ma joni noon yewto lan si tawi an a wari oɗo si o mettitima accitu si a wondi e moodi ma a tawi si en noon qui est très violent ñande fini weeto ko gere ñande weeto ko sonko a tawi ala ɓuttude aɗa ɓi jeejoɓe ɓe jeeji marsali a noddi karam koɓɓe ɓe jeeji marsali hey ma sœur dewgal no weli ko gonga kono mi jeejima si tawi alhaali moodi man ko ni way hey moɓu yaha si an yoɗo on seedi goɗɗo go jomboyte. Il ne faut pas accepter de se faire piétiner la dignité au nom de l'amour. Suɓu jombowo ma sele ndarugol jawdi ma on tigi no labba ma on tigi no jalbi ngari ñametake si goɗɗo iwi ɗo honto tigi de o ari o cippike ka mon o wi ko an o faala prend ton temps ƴettu tamma on ɗaɓɓita anda jikku o e to ɗaɓɓa jikka o woni toon contracti siɗa mari feere aduna on weetino hay soko ka Facebook on tigi yahu yida amiɓe makko ɓen waɗaɓe ami yewton toon waɗon connaissance landoɗaɓe fi o wonɗo faalaɗoma jombude ɗo lando fi makko hiɗon andi o ko homboni il faut tisser les amitiés même avec les amis de ton fiancé ou bien de ta fiancée ko ƴoyreji noon hiɗi wawi waɗugol ɗum noon hara hay mo fiancé ma hay o hoyɗata. Tu cherches les informations en ce qui concerne le monsieur ou bien de ta fiancée là. Sinon, si officialisons yo jombe ma ya jombo mo. Mo suɓali ko o joɗo o immoday e ñooge. Jonnon o debbo waraɗo ɗo ko famille makko on perdi. Ko famille makko on perdi ɓiɓɓe makko ɓen. Si tawi woni oɗo waɗama hay ko 50 ans de prison, ñande o yalti prison wosi mo faala kadi o jomba e goɗɗo go ka. Si mo faala o jomba kadi goɗɗo ko hombo perdi sina debbo ngi ɓiɓɓe mum ɓe makko ɓen o kamɓe perdi hara noon o jiwo ɗo a tawa joni hara o yewtinike makko ɓen modiyan ko ni wayi modiyan ko ni wayi modiyan ko ni wayi modiyan ko ni wayi walle lan famille o wiya no ɓay o heeɓi jiidi ɓawo jiidiki ha suudu heewi non ko ɗon o mayata ko non ko ɗon o wonata joni awo maayi nalani joni o maayi ɓe inna ɓay tun woni o jiidike ɗon ha suudu heewi ko ɗon o mayata hara kanko mo andi sonja ko naɓi kon mo andi stress ko wondi e mum kon himo andi ɓittendi ko wondi e mum kon moɓɓe inna wonu toon saabu ɓiɓɓe ɓen joni noon hande o waali ko fure ko joni noon mawɓe makko ɓen wiyata wondema e jaka kaarijo wolanno men men wattanali hakkil kaarijo wolanno men kipale joni o waali ko maayi ɓe nin saharande laawino
si modi ma kambani ma o wi si mayale hu wondira hey dañande yalto ka makko ya kamon a wondi e modi ma e nder suudu ha o wi ma simi mayale men hu wondira ma simi mayale mi warete wata ndaro si sogolo no fewi juude pa ko miji ma di dañande jamma yalta koko woni ga kon o wowli ga koko woni nder ga kon ko dum o wowlanma wata dabbu siko gonga woni so fija woni siko sama kala mi warete simi mayale mi warete jododa don ononde l'amour ononde bibbe ka ononde quoi que soit so o warima a perdi sinanu sa wondi goddo hitande duubi didi duubi tati modi haray an lisi tay avenir hino ngal dewgal do e si avenir ala e maggal parce que info ko wonde jombande c'est pour à cause de l'avenir no wawa ko goddo natata l'école o jangal ko janga nadande mabbe nadani en l'école ko fi en nafu dans l'avenir wawembe dankade ko non kadi woniri nos enfants ko dum wadi si dabade be l'école ko fi kambe kadi hara jango si en nawi à la place de nos parents ko kambe kadi wawata dankade ko espoir ko fi dum wadi si nadani bi mem en l'école ko non kadi woniri sa etti biddo ma debbo a okki goddo ko fiyobe wonduno hana wondirede non wona fiyobe piru na fiyobe yennidir na fiyobe warindir ko fiyobe wondu si gorko on tampi gorko debbo on supportamo si debbo on bittike gorko on supportamo si gorko on wuldama ko debbo on ittotamo wula vice versa kono do woni dewgal ngal kono si tawi woni dewgal giggol ala yurmende ala teddungal ala yewtelan ko honnun e dewgal ni ko honnun e dewgal ni angi modima di 1er janvier au 31 décembre on jodota ko e salon on jodota ko e couloir on jodota ko e auto yewton haalaji weldi yewton welo yewton ko foti on yewtata ko honnun e dewgal ni a faala dewgal buri fowu kasi ama yali e dewgal anata yite si ama yali e dewgal anata yite kasi tay woni e dewgal dum wi anati aljanna fiida e dewgal ko dum watta anata aljanna si o warima ko am perdi min ko koy pay ko wallange yurmude bobo hun kun 7 mois le criminel wara nene ɓiɗɗo ma tawa bobo on komo 7 mois bobo penu a ɗaɓɓoy ko tawaya kum bobo on ɗo yawmal qiyama a ɗaɓɓitoya kum bobo on ɗo yawmal qiyama a ɗaɓɓay ka fon ɗon tu l'as privé a privé mo nene makko a privé mo hakke makko on o donna ɗo muynude duuɓi ɗiɗi a privé mo ɗum ɗon a privé mo en ɗan yurmende nene nden a privé kum bobo hun ɗum ɗo a ɗaɓɓay ayi kum bobo ɗo ko ɓiɗɗo ma ko gonga kono a ɗaɓɓay an waɗo ko fotto yon se ɗaɓɓude gorko taafu gorko mo anda ko faala ko neɗɗo mo wawata yewtude e ɓeygu mum ko neɗɗo mo wawata yewtude e ɓeygu mum tawata si ɓe haɓi ɓe arrange hakkude maɓɓe a yi gorko taafu yaha jomba ɓiɗɗo goɗɗo addama ka nder suudu ma tawa hiɗa wawi wonduduga oɗo lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati an yoɗo jaɓodirta konngol ko rewɓe ɗiɗo woni nder ndu suudu gorko ala e nder ndu suudu ko rewɓe ɗiɗo woni nder ndu suudu si wona ɗum a jombi ɓiɗɗo goɗɗo addi ka nder suudu ma si woni balɗe ɗiɗi on yewtani tammunugo a joƴƴinmo c'est toi le chef joƴƴinmo yewton soit ça passe soit ça casse ko han addimo joƴƴinamo yewton vous débattez de haut et de bas de fond en comble ko tawata kon hin ça va pas arrange hakkude mon ɗon hara goɗɗo go andali ko ɗum ɗo woni ɓiɗɗo gorko kono wonda e ɓeygu ma lewru lebbi ɗiɗi ha hitande taw jaɓotirta konngol welgol ko ndaari tum ndaari an ɓeygu ma ko felugol mo tum felamo ko ɗum ɗo haaji ma woni e mum an ko a taafu je le dis et je le répète et je l'assume ko a taafu si a andi a wawata a gaynata a wawata wondugol e debbo ko honɗum jombanta tu ne peux pas assumer ta responsabilité ko honɗum jombanta
ko a debbo ɓeygu ma ko debbo rewɓe ɗiɗo e nder suudu woturu iɗo wawi fottugol rewɓe ɗiɗo e nder suudu on wawata fottugol sinon ɗum a ɓiɗɗo gorko il faut assumer ko ɗum waɗi il faut se préparer mentalement avant d'épouser une femme si hoore ma nden ɓenda amara hakkil amara faamu amara yurmende faut même pas parler de mariage hay si a jombay accita yo taw c'est toi le responsable de famille c'est toi l'homme c'est toi le patron du foyer o ara o waɗa ko wiɗa kon ma o yaha ka maɓɓe ɗum noon haysi ko laaɓi sappo jombata c'est pas un problème vaut mieux tard que jamais ñallugol takkade no ɓuri dawgol yoolade a jombugol laaɓi joyi jeego accita fof maɓɓe ɓe yaha hino ɓuri a wondugol e debbo goto fi feere ala ha o sola wonkima kin konto yiɗo honto yiɗon ka windi divorce no harmi konto yiɗon ka mo divorce ko o walto o maya konto yiɗon mo divorce o natta aljanna konto yiɗon mo divorce o arsike makko allah kala arsike makko on konto yiɗon mo divorce hajuji makko ɗi marsata konto yiɗon ɗum joni noon neɗɗo taafu aden yaha tawa ko a wata ko mara un homme faible il est tellement faible tu te prends la corde waɗaka dande ɓengu ma et puis tu tires ça et puis après tu te prends tu es fier de ça anko a taafu et je l'assume c'est moi qui le dis kala gorko mo wawata dankade ɓengu makko ka nder suudu wona gorko e debbo e nder suudu anko a taafu kono wondanta e ɓengu ma on yewtata ɓengu ma ko on yewtu ko ɗum wi ɓengu ma debbo ma on ko ɗum wi debbo ma on na gorejo ma on ko debbo ma on c'est toi le chef c'est toi le responsable de famille ko ya wimo ƴawru o ƴawra wiya yo joldu o jolda wiya yo jooɗo o jooɗo wiya yo daro daro yiɗamo yurminamo teddinamo waɗnama ko marɗa feere kon a woni gorko kono yaha tawa ko ya waɗi mo jungo yaha on yewtata yaha hendoɗamo wara hon awa ɓerde ma nden ɓutti joni noon woni tranquille tu vas derrière les barreaux tu vas faire le reste de ta vie en prison an a mijita fi koye pay koye ma ɗo ɓeɗo a bonni wi maɓɓe on ko si allah yurminiɓe o fewniɓe o waɗiɓe goɗɗum sina noon a woni cause yo wi maɓɓe yo lanco wi maɓɓe on kadi lancare kadi jama ɓe bonna ɓe bonno yimɓe ɓen ɓe bonna société on par ce que nene mum ne alɗum baba mum ne alɗum donc apprenez à filtrer vos maris apprenez à filtrer vos fiancés vos femmes dewgal wona commissariat dewgal wona sûreté dewgal wona e gendarmerie non si a ndaari mo wonduɗa e mum o a tawi wawata fottugol seede divorce harma divorce bona divorce ko pine secours on noon si pine auto ma on fetti ko a ƴettu pine secours on watta itta ko fettude nden watta ka pine secours to kadi ko ɗum ɗo woni divorce divorce ko kolewal divorce ko waado si yehi ha tawi hihi a lutta e mum woni seedon si on seeɗi lanni no ara kadi ka seedon ha gaynon mo kala e mon yaha tawa hihi wata wonde ɓawo oya wonti ɗon kadi hino waɗa da akkita ɓengu ma o yaha duuɓi nayi duuɓi joyi duuɓi ƴeego tawa o heɓi hakkil an kada heɓi hakkil wonti ɗon kadi ɓurta wota hulu divorce ko mayugol ko paykum ware ko ɗum yurmi bete o ɗo wawa o wiyete o jiidike ko njelo jiwɓe njelo wara hara ɓe dikkaki taw njelo ko njero wari moodi mum ko paykoye naada laɓi e moodi mum wara mo mos hara hay o dikkaki taw njelo il faut apprendre à avoir une prise de conscience si a wondi e moodi ma on jiidike han suudu heewi hino moƴƴi ka yurmeteɗa ɓiɓɓe ɓen muññoɗa muñkitoɗa wonda ɓiɓɓe ma ɓen dankoɗa ɓe dankoɗa moodi ma kono noon ko si tawi wonki ma kenki hisay si wonki ma kin hisata hey moɓu yaha wonki ma ki no ɓuri jawdi wonki ma ki no ɓuri wonki ma ki no hecci dewgal wonki ma ki ko hecci dewgal ko heɓa ɗo ne'a ha jandi okkitira
a wawata yaltugo e ngal dewgal yaltu e ngal dewgal ta o masimbine ta a force ko forcetake mo falaka mon o falaka ma mo yiɗatama mo yiɗali mo yiɗatama donc sur ce on yafoto je suis tellement remonté ça me fait très mal dans le cœur wara goɗɗo fi jalousie wara goɗɗo fi away mo ɓittinma wara goɗɗo fi away mo sonjuma haɗi divorce rewɓe lanni ka worɓe lanni ndaran hoorema ta accu goɗɗo ndarane si a ndarani hoorema ɓuttinanayi hoorema mawɓe jiwɓe ɓen kadi ɓe duwa kadi kamɓe tigi ɓe duwa miijitade mo yalti fi ɓiɗɗo mon mi jejiri on tefe ha andon oɗo ko neɗɗo moko bani ko neɗɗo dinani ma ko neɗɗo fewuɗo ni si en nomkine pas violent si ƴetton ɓiɗɗo mon okkonmo ɗon siko jawdi okkirɗo mo jawdi ndi wawi lannugol siko ngari ki jonnuɗo okkirɗo mo ngari makko ki yaha ha ki lanna kono yana tum ɓenne ko leɗɗe porto iwdi ɓe sikka ala ko ala hara ko yeyo condi goɗɗum haɗa koye frigoji walata ala golle kelluɗe ɓe ƴetta ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe ƴetta ɓe jonnamo woɓɓe hara roɓɓe no hunji haala ɓurana ɓe ƴetta ɓe jonna bandir ɗum o yaha o deftere ware lagine deftere ɓurana o ware ɗum lagine ɗo so hewtoy to lanni kanko e ɓurana ɓe waridiri hara ko hunjiɗal ɓurana saabu miile aduna mawɓe hiɓe saabu miile mawɓe goo ko ɓe watta kon hara noon kadi on mo ƴettata okka ɓiɗɗo ma on mo jeune jo hayso mo mari honɗum kadi o nafatama a ƴetti ɓiɗɗo ma debbo a okki goɗɗo fi mo mari hey o nafatama o nafata ɓiɗɗo ma on par ce que si tawi woni mo mari himo bewi ko hay ɓiɗɗo ma on nafitorta na noon fi an babajo ma an nene makko par ce que haray kanko tigi mo andi ko fi jawdi makko ni okkirɗomo ɓiɗɗo okkirɗomo kanko par ce que surtout si mo kani mo mari jawdi debbo no laɓa ɓuuri mo kanko tigi haray mo andi ko ɓe okkirimo ko ɓay haray mo mari jawdi haray mara valeur ina woodi sagataɓe ɓe ala moyen few kono hiɓe feewi hiɓe kelɗi hiɓe mari ko wiyete kon savoir vivre hiɓe mari ko wiyete kon savoir faire sa ƴetti ɓiɗɗo ma a okki ɓeɗo ananta haala ɓawo ɗum ananta sonko ananta gere dewgal ko ɓuttu e welo e sutura wona jawdi goɗɗo a jombamo hara fusa ala jombama wondon Allah yanñartike mon on ko noon kadi wonirida mara jawdi jomba debbo tun lanna fof lanna laaɓa pos ko Allah woddani an andata ɗum ɗo kono mawɓe juɓɓen ɓe yiyay tun won tigi no dasa otowal ma ɓe yiyaɗe rawni maɗa jalbi ɓe sikka oɗo ala ko ala ɓe ƴetta joyi maɓɓe ɓe okkama hay ɓe darata yahan ɗum o hendo ɗum kadi wara ɗum ɗon o hendo ɗum ɗon kan kadi o wara ɓay o yanganaki o yeyi to wonimo faala ɓe ƴetti ɓe okkimo o yanganaki hay fus yiya kadi jiwum kum kadi kankum tigi taw ɗo taw ɗo e ko jombe taw hara kum fuɗɗike landade e service miɗo faala ɗum ɗo mi patta on lanni effet de toilette on lanni yamo toro oɗo hara oɗo hay jombal mo taw c'est quoi c'est où ta dignité c'est où ta dignité si goɗɗo wino faalama jombude wota toromo accu hana ta toromo effet de toilette on lanni ɗum ɗo lanniri lan gosordandu lanni patan on lanni hara waya jombal mo on déjà waɗa hakkille makko he o jiwoɗo oɗo ko matérialiste joni goɗɗum na alamo jombude par ce que c'est une femme matérialiste goɗɗum siko yoɗɗo hoore o jombama o naada ha gari si debbo no laɓa o jombama o naada yontere jonte ɗiɗi hande kadi o acca kum ɗon wiyata kikiɗe tun o acca kum ɗo ka suudu ton o yaha ɗaɓɓa ya jidira ka yaasi jelo woni wadde ɗum il faut ouvrir ta tête jawdi no weli jawdi lotata kayri ndi laɓɓinayi jawdi ko fi labbinir ɗum jawdi ko fi waɗugol welo ko ɗum ɗo woni fi jawdi goɗɗo no jombama hara mo mari jawdi tawa nafatama hay fus yimɓe ɓen wi'a wondema kaarijo ko patron jo kaari jombi mo yo tawa hara hay juldere hewti o holtitaɓe ngo makko tawa yiiɗo mo inna amenen a sustamen wolande modi makko patron modi ma no mari jawdi ɓuuri musilangal fof a sustamen lannago service hara ko mayno moska dewgal makkum sonja e ɓittendi hara susta ɗo e ñawlo goɗɗo go par ce que fof nande ko modi makko ɓuuri marde jawdi e hoɗo ngon fof ma e quartier on fof ma e ville on fof il faut réfléchir jawdi ndi no welli kono heyi ndaaro ndimo ma ngusinata e dewgal suɓmo wonda sa suɓani mo wonda e moda ñooke donc sur ce ko tortoɗen Allah yo Allah yaafo o debbo waɗamo shahide okkoramo aljanna firdaus donc ko ɗum marno komi yewton kike ɗo on yaafoto simi towni hitoangon e moɗon ko tawde mi falaka
C'est que je suis tellement remonté contre les gens qui tuent leurs femmes, ou bien les femmes qui tuent le mari, pour quelque chose de rien, de jalousie, de haine et de méchanceté. Si on a un divorce moya, si quoi gorko, divorce moya. Ou bien kade arta kama wiya o tippata kama, voilà, a woni ɓiɗɗo gorko. Kono hen ɗo tigi waramo. Ɗon no mo perdi, ɓernde ma ne ɓutti, toate de balle baro. Ɓiɓɓe mum ɓe perdi, mawɓe jiwo perdi. Ko joni noon mawɓe jiwoɓe si an sotoɓe anda kamɓe tiɓe waɗi erreur. Ko joni noon ɓe andata jaga ɓiɗɗo maɓɓe kono ɓe wolande kon ko gonga. Ko joni noon ɓe andata ɓiɗɗo maɓɓe kono e wullitade ko modi makko no sonjimo, modi makko no ɓittimo. Ko joni noon ɓe andata ɗum kode ko gonga. Hara il est trop tard. Le médecin après la mort. Si modi ma kambanima, ma sœur, mo piji ma ɗe valise ma ɗin seka yaka mum. Wonkima kene ɓuri dewgal, wonkima kene hocci dewgal. Mais si a jooɗi keɗon fi man mo mari jawdi, a jooɗi keɗon fi ɓayɗa yiɗi mo, o non de quoi ko ka giggol naafigi. Goɗɗo faalaka ma, faminanda hiɗi on tigi na fulkanno, wiya ko ɗon mayata ha ada Allah e balɗe ma ɗen, wiya an ya yiɗi mo. Moi je l'aime, ko giggol ni, ka tafuyagal ni. Ko giggol ni. Goɗɗo hollima o faalaka ma. A wawata jogago ɓernde ma nden, moɓa piji ma ɗin hewtoyaka mum, ɓuttanana hoore ma. Ko so waɗi laɓi e dande ma kon tuma heɓata hakkil. Matuma haɓɓuma waɗi sunnuma on kon tuma heɓata hakkil. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut avoir une prise de conscience. Yo wonki maki yo ɓurane kala ko woni ka aduna ɗo. Yo wonki maki ɓurane dewgal. C'est si ça va, si ça ne va pas, hey yo kula wochu. Donc sur ce, je vous remercie infiniment. On y a photo, sincèrement, on faut demander déjà, on a un ami, mais je suis vraiment attristé. Je suis vraiment attristé. Donc, oh my God. Je vais vous laisser passer une excellente soirée et essayer de partager la vidéo au maximum. Sur ce, passez une excellente soirée. Je vous remercie. Bonne nuit.